أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناتنا لو موند دي فلو. البعض من الناس يقولون بأنهم يفهمون اللغة الفرنسية المكتوبة، ولكن يجدون صعوبة في فهم الفرنسية المنطوقة، وأن الفرنسيين لا ينطقون بعض الحروف. هناك بعض الحروف أو بعض الأصوات تحذف حتى يتم النطق جيدا وربح للوقت. واليوم سوف نرى لا ديفيرونس entre l'écrit et l'oral. ما هي هذه الاختلافات التي نجدها في الفرنسية المكتوبة والفرنسية المنطوقة؟ أول فرق وهو le nœud de négation qui disparaît à l'oral. في الأورال في الفرنسية المنطوقة لا ننطق بنو de la négation. مثلا on écrit il n'a pas faim. في الكتاب يكتب هكذا il n'a pas faim، هو ليس جائع. بينما في المنطوق on dit il n'a pas faim. ماذا فعلنا هنا؟ حذفنا لو نو دو نيغاسيون، يوجد نو حذفت ونقول il n'a pas faim. مثال الثاني je ne peux pas لا أستطيع، je ne peux pas. في المكتوب je ne peux pas، أما في المنطوق فأقول je peux pas. دونك حذفنا نو. هناك حالة أخرى وهو حذفنا الأو، لأن جاء بعدها كلمات تبدأ بكونسون، وسوف نرى هذا في الفرق الآخر. je peux pas، on dit je peux pas. إذا هنا سهلنا النطق وكذلك ربحنا الوقت. ثانيا le U de tu s'il est devant une voyelle. Le U de tu s'il est devant une voyelle. On écrit tu es fatigué, tu, U, le U de tu, s'il يحذف. On dit tu es fatigué, donc حذفنا le U de tu. مثال الثاني tu as bien compris, هل فهمت جيدا؟ Et on dit t'as bien compris، حذفنا ال U لأن جاء بعدها une voyelle، حرف متحرك. Donc le U est disparu et remplacé par une apostrophe. لاحظ هنا في الكتاب موجودة U، ولكن في النطق on dit t'es fatigué، donc حذفنا ال U وعوضناها ب une apostrophe. كذلك هنا tu as bien compris، on dit t'as bien compris، حذفنا le U وعوضناه ب une apostrophe. إذن le E des mots d'une syllabe s'il est devant une consonne. بمعنى هذا le E، هذا E devant une consonne، كلمة تبدأ بune consonne. ce E s'il est يحذف في الفرنسية المنطوقة. مثلا on écrit je dois partir، je dis je dois partir à l'écrit. Mais à l'oral qu'est-ce que je dis? On dit je dois partir. donc ماذا فعلنا هنا؟ حذفنا ال E، on a éliminé le E وعوضناه بالapostrophe، رغم أن الكلمة تبدأ بكونسون. donc des mots d'une voyelle, des syllabes s'il est devant une consonne. donc je dois partir, je veux pas, par exemple je veux pas, je ne veux pas. On écrit je ne veux pas, mais à l'oral je dis je veux pas. 4 je se prononce ch devant les sons. لاحظ je ننطقها في الإكري تكتب je، ولكن في الفرنسية المنطوقة ننطقها ش. لاحظ devant les sons ك، إذا اسمها ك وف وس وت وب. donc on écrit je suis content. Le français écrit je suis content, mais à l'oral il vous dit je suis content. أنا فرحان، je suis content. donc à l'oral je dis je suis content، donc je عوضت بش. خامسا le I de qui s'il est devant une voyelle. le I de qui، ce I هذا الآخر هذا il s'il معناها يحذف devant une voyelle، عندما تأتي بعده كلمة تبدأ بحرف متحرك. on écrit c'est toi qui as fait ça. في الكتاب تنطق هكذا، ولكن on dit
c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. ماذا فعلنا هنا؟ حذفنا لو إي، لو إي حذفت. سادسا il disparaît de l'expression il y a. maintenant عندما تكون في الجملة المكتوبة فرنسية مكتوبة il y a، هذه l'expression العبارة il y a، on écrit il y a 2 ans، هناك سنتان، il y a 2 ans، il y a، لكن on dit il y a 2 ans، il y a 2 ans. إذا حذفنا il en oral، on a supprimé le il à l'oral. On dit il y a 2 ans، il y a 2 ans. كذلك il y a de l'air، يوجد هواء، il y a de l'air. On dit à l'écrit je dis il y a de l'air، il y a de l'air. سابعا le de il، le de il tombe devant une consonne. معناها tombe معناها يحذف، لا ننطقه، لا ننطق. مثلا on écrit il dit la vérité، هو يقول الحقيقة، il dit la vérité. C'est du français écrit. Mais en français parlé, on dit il dit la vérité، il dit la vérité. Donc هذا il لا ينطق، il dit la vérité. On fait la liaison quand le pronom il avec s est suivi d'une voyelle. Quand il est suivi d'une voyelle. في هذا المثال on écrit ils arrivent à l'écrit je dis ils arrivent, je prononce le, ils arrivent, je fais la liaison. Donc à l'oral quand je dis ils arrivent معناها هناك on a fait tomber le، لما ننطق بالله الحرف ل، ولكن بقيت la liaison. ils arrivent. ثامنا elle disparaît dans le mot celui-ci. Le mot celui-ci elle de celle elle، هذه elle، ce elle disparaît à l'oral. في l'oral يحذف. مثلا on écrit celui-ci on dit celui-ci. Celui-là, à l'écrit celui-là, à l'oral celui-là. تاسعا que de qu'est-ce que tombe devant une consonne. Donc عندما يكون سؤال qu'est-ce que في الكتاب qu'est-ce que، ولكن في الفرنسية المنطوقة يحذف que عندما يأتي بعدها كلمة تبدأ بإن consonne. مثلا on écrit qu'est-ce que tu fais، qu'est-ce que نطقنا que، ولكن في المنطق الفرنسية المنطقة le français parlé on dit à l'oral on dit qu'est-ce que tu fais، on dit qu'est-ce que tu fais. donc que حذفت. وهكذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم. وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.